Hello dear students, eketa murgir poali chicks. Murgi bacha bilakor awaz tu ami kenekoi kom sound tu chirping, chirp chirp chirp. The baby chicks are chirping, chirping, chirping. Chick ekaboson singular number, বহুবচন hoise chicks, বহুবচন plural number chicks. Mother hen is helping her baby chicks to find food. মানে মাকজনীয়ে মুৰ্গীজনীয়ে নিজৰ বাচ্চাকেইটাক খানা বিচাৰিবলৈ সহায় কৰিছে। নতুবা এনেকৈ ক'ব পৰা the mother hen is feeding her baby chicks. মানে মাকজনীয়ে নিজৰ বাচ্চাকেইটাক খুৱাই আছে, কিন্তু ডাইৰেক্টলিটো খুৱাই নিদিয়ে, তথাপি আমি কওঁ the mother hen is feeding her baby chicks. নতুবা এনেকৈ ক'ব পৰা mother hen is teaching her baby chicks to find food. Thanks for watching the video.